Ito, pag Ayan, baliktaran naman yan eh. Dali na lang yan. Yan, may spacer yan dito na ano, bakal. Yan. Nakalagay naman ng front eh. Tapos yan, ano, ulit washer. Lang, ito yung place. Sira na to eh. Dali lang kasi pag kinabit yung ganun eh. Oo. Yan. Sira yung backclip. Mas maganda yung backclip. Ito kasi madali lang naman din naman to. Kasi gaganon mo lang oh. Yung ano, balik na agad oh. Mas maganda talaga backclip para hindi na ano, nahirapan.